Guys, limpyo kog CR guys. Butangag sabon guys, ganyan guys. Okay guys. Tapos ganyan lang guys. Oh, aywa. Oh, kamayon. Ganyan. Ganyan guys. Limpyo lang kay di op ta ngayon guys. Ganyan paglinis sa CR guys. Kuskuson pag ayaw guys hanggang dito guys. Kasi mahirap na. Na-infection guys. Oh, pang mayaman ang sabon guys. Lagay dito guys. Oh, di ba? Ganyan. Haywa. Dahil kay Dio, linis-linis sa CR. Ganyan guys. Eps. Okay. Ganyan lang. Tapos dito rin. Oh. Ganyan guys kasi wala namang magano dito guys kasi ako man lang. Oh. Wow, good morning, good afternoon, and good night. Welcome to the linis-linis of the CR. Ganyan. Okay, so alright. Linis-linis si Alice sa CR. Si Alice naglinis sa CR. Linis-linis, tinagagmay, tinagdag ko. Welcome to my video. Thank you very much for watching for my video, guys. Di ba guys? Limpyo na siya. Limpyo na. Kagikuskus man. Oh, ganyan lang ang sabon, oh. Yelo-yelo pang sabon, oh. I love you all 3 times a day. God bless us all. Linis-linis. Pag may time. Aywa. Oh, di ba? Hanggang dito, guys. Oh. Yan. Yan. Mabait ako ngayon. Dahil mabait ako, naglinis ako ng CR. Okay? Hindi ko na lagyan ng Clorox. Aywa. Aywa. Oh. Okay, so alright. Okay, guys. Oh. Limpyo na, guys. Limpyo na, guys. I love you all 3 times a day. Ang CR, wow. Habang nagano ko ng CR, naglilinis. Tingnan nyo mga guys. Oh, linis. Tapos, sabay, and kusina. Kusina, linis din sa kusina. Aywa. Oh, ganyan lang guys, ang buhay. Pag nag-day off, linis-linis pag tinagagmay, tinagdag ko. Aywa. Oh, makintab na ang akong kusina guys. Makintab na. Lisod po. Yan, ganyan lang guys, ang buhay. Ang buhay ng tao. Oh, I love you all 3 times a day guys. Nag-day off ako. Linis sa kusina o CR. Aywa. Oh. Okay guys. Oh. Sarap pala mag-jogging kasi maglilinis din pala. Oh. Shout out yan sa maglilinis sa CR. Thank you very much. I love you all 3 times a day. Aywa. Wow.